कटा आगु सरस्वती पूजा आसुची कोनटा करिया पड़िबो नले सालिया सही हम पर दाबी देबे चलो चलो से बाड़ी चलो 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 भाई मुगा सुनिया पाइली साले हाइरे सरस्वती पूजा बड़ा आकार करचोंदी बड़ा आकार रे कटा कोनटा करिया पड़िबो व्यस्त हो ना कट्टा अछि सब पैसा मु देबी कटा अछि एनी एका सरस्वती पूजा कर दो राती पाइले आ द्वार में ता द्वार में मौली भी पडुची कोला कटा अछि ना कटा दौड़ुची मो ना कट्टा बार पैसा अछि बहुत मोट पछु काठी करी देबी छुटा मते कोरोना ठटा खाली डायलॉग मार काम रे नाही एनी ताड़ी पकेबो भाई खाली राती होबा को दियो कटार जलबा देखिबो मेरे तो किछि करि पानु राती रे कोन ताड़िया को ताड़ी को मु जानछि भाई टेंशन नि होनी सब पैसा मु देबी कोन एकर काने सुबिलानी रो एपर काने रे कइल मु बा कहली मु बा सब पैसा देबी तू पैसा दउ ए जमी लाबे केमिति दउ भी भाई हमर जो खासुटा अछि ताको बिकी के मु पैसा दे देबी आ सब जान मोना वाला बात पैसा रो किछि साइड लोक आने जानछथि म कराम हम दिटा जेन डायलॉग मारछो जेनी मदन फिल्म रे साइड गुंडा हितान ए मदन नुओ दमन हां से दमन फिल्म अबे हेई तप्पु फोन लगेगा छलाटा कोडी हांडिया भी पड़छि ना कोन भी छलाटा को फोन उठौनी चलो चलो सेडी पठौ बोधे हौ चलो चलो हाड़िया बाली मोर कुसुना बाली को केते खोजिया ओडी छलाटा हांडिया भी पठौ बोधे हांडिया पे म एमिति जे आगु सरस्वती पूजा होची मुंडा टी टेंशन भी नाही तो पास होची ना कोन चलो चलो ताको दी चलो तपुआ ए तो बुआ छोड़ा आगु सरस्वती पूजा होची आ मुंडे टे टेंशन भी नाही कोन कहबी के जानि हम भाई मो पाकर ओटा आईडिया अछि बढ़िया आईडिया टा तपुआ ए तपुआ ना तमे आइछ भाई तमे कोइला कोन ना धन्न भाई देखिला दी थोर एते सुबी लागी ओटा टोकी वसे डाकी देले उठी गिरी कहजी धन्न फोनटा धोल धोल धन्न तो धन्न आगु सरस्वती पूजा तो मुंडे टिके भी बुद्धि नाही ई एमितिया बुद्धि देले जे मो मुंडे सला किछि बसि लागी ये तो कटा आ मुंडे टिके बुद्धि नाही ओटा आईडिया देली कोन करिया आगु जेनी सालिया साई ऊपर रोइबा भी हेला कोजनी बड़ आकार रे करबी भाई मो सोइकना सेई कथा भाबुथली सेई कथा भाबुथल ना को टोकी कथा भाबुथल केमिति कहूची देखुनु सेई कथा भाबुथली अरे तपुला आईडिया नी ताको ऊपर रोइबा हम भाई भाई बस बस भाई एमिति आईडिया देबी एमिति आईडिया देबी एमिति आईडिया देबी एमिति मारिबी एमिति मारिबी इलो लो भाई मारी देला लो भाई तमे भी ताबले बाउली हाइ गेलो भाई कमिति फिल्म स्टाइल लड़ा बैलेनी मते ओते माली मु तो फोटो हे जी भाई मु एठी बसिबेनी से करकु जीवी हो हो एबुडू बलिया हे कोन आईडिया देलु देरी होजी मोना तपुआ लोकन पाखर 5000 आनी करी देई भकुआ छड़ा तो डायलॉग सुनी सुनी मु पागला हे जी सी जनी डायलॉग माइला ए दमन फिल्म रे साइड गुंडा आ तू जनी डायलॉग माचु दमन फिल्म रे डायरेक्टर होई जी मते खाली ओटा बुझाल देती भाई मते तो कटा करी जिंस दियो देली तते कट्टा कोनी अरे बा तते कोन देबी मते 5टा पंखा दे देनो कोन तू दौड़ दउ ना कोन नाइ ना मु छेली उठे तते किछि दवा दरकार नै मु जो झाड़ा जीबी नी तते पानी बाल्टी दे देबू आ तो जामे मु देबी पानी बाल्टी तो मु को पाई देबी कहबो तो गांटा धोई देबी ओ सेती डायलॉग मारो राती समस्तंगर कला फिटै दो आ सालिया सही तो हम गोड़ो तळे भाई बालिया साई आर वर्ष जीति आइथिले ए वर्ष पुणी मातिले बालिया साई एंती ताको हरइबु एंती बस भाई हम सिना पिला कम किंतु दिमाग बहुत कोन दिमाग आर बस बा टाउटरिया करके जीति जाइथिले दिमाग जमा व्यस्त ना बजा पानी दे दबा क पान दबा एटा पान नु पानी दबा ओहो पाने दबा हां हां दबा दबा कोन दबु कहलु भाई मु गोटे आइटम दे देबी किट दे देबी हौ कोन दबु कहलु भाई जा डिश पिस लागिबो सब मु दे देबी हौ तू कोन दबु कहलु खिरी छरी आ सब दे देबी बा आ मु सरस्वती मेढटा दे देबी आउ मु विसर्जन कर देबी किए बे सळाटा आबे बिहारी तू आ बो बो इटबो कुआर जाइथिलु ठिया बे साइडी बसिया को पळे मो ना बिहारी समस्त करंती मते गुहारी तो डायलॉग सेती की थाउ काई ना राती रे कदवा चोरी चारी चलो चलो आज हतालियाटा कदवा आ बिहारी आज बालिया साई गु नाके रे कोन देबा हां आज राती रे भुजाली चलीबो भाई हम अधिक पिला हेबे हम को करे को कोन अधिया पिला कोनटा करिया पड़िबो भाई टेंशन नै गोटे चाका छुआ दे मुंडू माइकी ना नै कोना गोपाली एथरो बजेट हम पाखर अधिक
ଏଥର ଦବେଇ ଦବା। ଏ ବାଲିଆ ସାହି ଆମ ଗାଁରେ କଣ? ଦବେଇ ଦବା ଏଥର ମାର୍କେଟ ଆମର। ମୂଳରୁ ବଜେଟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି 24 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ପିଲା ନାହିଁ ବଡ ବଡ ଗପୁଛ। ତମ ଅରୁଆ କରି ଅରୁଆ ଦେଖିବୁନି ବୁଝିଟା କରିବ ମୁଁ ଆଲଟା କରିବି କଣ କହିଲୁ ଆଜି ବାଲିଆ ସାହି ଦେଖିବ ଏ ବିହାରୀର କରାମତ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ବେ? ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ କହୁଥିଲି ତମର ଭୋଜିଟା କଣ ହବ ଭୋଜି ତମର କଣ ହବ ଟିକେ କହିଲ? ଆଇଟମଟା କଣ ହବ ଆଗେ କହିଲୁ ଆମ ଆଇଟମ ବିହାରୀ କହିଲୁ। ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଦେଶୀ ଚିକେନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ। ତମର କଣ ହବ ଟିକେ କହିଲ? ଆମର ଏ କଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇନି ଆମର ସରୁ ଚାଉଳରେ ଭାତ ଆଉ ହଳଦିଆ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପନିର ଆଉ କ୍ଷୀରି ହବ ତା ଦେହରେ ମିଠା ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ଆଉ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାକୁଡି ବିଲାତିରେ କାକୁଡି ଭାଇ ପାଣି ବୋତଲଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ। ହଁ ଆଉ 2 ଟଙ୍କିଆ ମିନିରାଲି ୱାଟର ପାଣି ବି ଥିଲା। ଏତେ ତ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛ କେତେ ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଇବା କରିବ? 1200 ଲୋକ ପାଇଁକା। ସବୁବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ସାରୁଛି 40 କଥା କହ। 4000 ଲୋକ ବଢେଇ ଦେଲା 1000 ତମର ଆଇଟମ କଣ ହବ କହିଲ ଆଗେ କହିଦେ। ପିଲା ଖାଇବେ। ସଡା ବଜେଟ କମ ଆରେ ଭାଇ 8 ଜଣ ନୁହେଁ ଆମ ଆସୋସିଏସନ ପିଲା ଖାଇଦେବା ସଇଲା। ଓହୋ ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା ବଜେଟ କମ ପିଲା ଅଧିକା ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉ ଚଢିବ ବିକିକିରି ସବୁ ଦବ କହୁଛି ତମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ ପୁରା ତଳେ ପଶିବ ଉପରେ ବାହାରିବ। ତଳୁ ପଶିବ ଉପରୁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ପୁରା ବା ସିକ୍ରେଟ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଫାଟିବ। କରିଛୁ କଟା ଏ ତପୁଆ ଏ ପାତିଆ ସେ ଗୋଟା କଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ରାତିଟା ହେଇଯାଉ ଆବେ କଦଳୀ କାଇଁବେ କଦଳୀ ଶୁଣ ସେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲା ଧରି ମୋବାଇଲଟା ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୋଛି ନେଇଯିବା ହେଲା। ବିହାରଟା କୁଆଡେ ଲାଗିବେ? ବିହାରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ଏ ତା କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କୋଉଠି ମହୁଲି ପିଙ୍ଗା ଶୋଇଥିବ। ଏଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟା ତୁ ତା ପିଠିରେ ବସିଲୁ କାଟ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାଟି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କଣ କହିବି ଗୋଟେ କଦଳୀ ବି କାଟି ପାରିବନି ନା ମୂଳା ବି ଓପାରି ପାରିବନି ଏଇଥିରେ ଗଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିବ। କାଟ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଏଇ କାଟ ନା ବିହାରଟା ଥିଲେ ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କୋଉ କୁଳୁକୁ ନୁହେଁ ହେଲେ ତ ଚାଲ ଆଉ ବାଳ ଥିବ ଯେ ସେ ଖାଇବା ସୁଠୁ ପାବ। ଆବେ ରୋଡକୁ ମାରେ ଏଇ ଶୁଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ଯେତିକ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ହେଲା ସବୁ ନେଇଯିବା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ପଠାଇ ଦବା ହେଲା। ଆବେ କଟା ତପୁଆ ଆବେ କେତେ କଦଳୀ ଅଛି କାଟି ପକାବେ ଭାଇ ଏଟା କଦଳୀ ଗଛ ନା ବେଲ ଗଛଟା ବା। ଆବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହଉ ଏଇ ସେପଟୁ ଚାଲ ଆବେ କଟା ତପୁଆ କଦଳୀ ସବୁ ପାଇଗଲିନି କାଟି ପକାବେ ଭାଇ କଦଳୀ କାଟି ଅଛି ନା ସାର ତାଡ଼ି କହିଛ। ଆବେ କଦଳୀ ହଉ କାଟି ପକା ମୁଁ କାଟି ପକା ଭାଇ ଆଉ ବାଲଟା ଅଛି ଯେ କାଟିବି। ଆବେ କଟା ଏଥର ଠିକ ସେ କଦଳୀ ଧରିଛି ଏଥର କାଟି ପକାବେ ହଁ କାଟୁଛି ଭାଇ ତୁ କଦଳୀ କାଟିବାକୁ କହିଛ ନା କଦଳୀ ବାଙ୍ଗ କାଟିବାକୁ କହିଛ? ଭାଇ ତମକୁ ତ ରାତିରେ ନିଜ ଛାଡିଲି। ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେ ଭାଇ ମୂଳରୁ ବାଞ୍ଝ। ଆର ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇଥିଲେ। ହଉ ଚାଲ ବାଞ୍ଝରେ ସାଲିଆ ସାହି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ବାଞ୍ଝରେ। ଭାଇ ଗୀତ କଣ ବୋଲନି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କିଛି ଭାବ। ଆଇଡିଆ ଶୁଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମର ଆଦା ହେଇଛି ତୁ ଅଧା ପଇସା ନେଇଯିବୁ ମହୁଲି ପିଇ ଦବୁ ତୁ ଅଧା ପଇସା ନେଇଯିବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦବୁ ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ରହିଲା ତୁ ଅଧା ତା ଧୁରୁ ନେଇଯିବୁ ପଘା କିଣିଦବୁ ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ରହିଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋ ଚଢି ଚିରିଗଲାଣି 5ଟା ଚଢି କିଣିଦେବି ହେଲା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯିବା। ହଁ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ ଚାଲ
କଣ ତମେ ସବୁ କରୁଛ ସିଙ୍ଗରଟା ଆଇଲାଣି କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି କିଛି ହେଇନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ସେଠି ଆଇଲାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ କଣ ଏଠି କରୁଛୁ ତୁ ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ବସିଲେନି ଆଉ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତୁ ଖାଇବାକୁ କରିଦେଇଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଦଳୀ ଆଣିନଥିଲେ କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟାଟା ଦେଇଦେବୁ ଦୁଇଟା କରିଦେବୁ ଯା ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲ ସିଙ୍ଗର ଆଇଲାଣି କୋଉଠି ଆଇଲାଣି ହଉ ହଉ ରୁହ ରୁହ ପଠଉଛି ଏ ଗଲୁ ସିଙ୍ଗରଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ଯାଉଛି ଆବେ ସବୁ ତୁ କହିଥିଲି ଯିବାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ हेलो हेलो मु तो मई छालिया छै सरस्वती पूजारू बहुत खुशी मु एई छालिया छै रे बड़ा प्रोग्राम होइतवारू बहुत खुशी आउ मते भाई ए कमिटी की डाकितवारू मु आउरी बहुत खुशी मु आपनकर फेवरेट सिंगर चिंचांग चू ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇବେ ଭାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବ ନିଆଁ हेलो हेलो ହଁ ଏନ୍ଜୟ କର लकिति मेनू चिते मताती कोइना दिया गला तेरी तकिने मैना सुकुमारी हाय हाय सुकुमारी मोथो देता मोट मोटे मुके से नु छतावे मैं रुटी पाया खलाड़ू में लाड़ बहके भागा भाई भाई सिक्रेट रूम लगले फेफड़ा अस्त्र हां तोड़ा सिंगर आइजे चुंचांग चुंग ଚୁଚୁମା କାଇଁ ବେ ଚୁଚୁମା ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ସିଙ୍ଗର ଚିଚାଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ମନ କିଣିଲା ଏବେ ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା ତମେ ତମର ଯାଅ ମୋ ସେ ସାଲିଆ ସାହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଥାଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣ କହିଲା ଚିଂଚାଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ମନ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି କେମିତି କଣ ଗୋଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବେ ଚାଲ के रोसिया टी मन बसिया ए लोंडिया लंदन से ए मैं निकला गाड़ी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके देखिल से भाई ना किए हां हां भाई भाई तो हमको मना कर दी भाई सेठी ना चिल्लानी हां मानने तो बाबा ହଁ ଚାଲ चलो मुझे मारती मैं कैसे କଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଠକି ନେଇ ତମ ଇଏରେ ନାଚୁଛ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଆର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ଆସିବ ଆଉ କିନା କରିବା ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଏଥରକ ସାଲିଆ ସାହି ବାଲିଆ ସେଇ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲ ଚାଲ